My name is Danyacho Teshome. I'm an Ethiopian American, a 44 years resident of the great Danyacho Teshome ባላለው የታላቋ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ የ44 ዓመታት ነዋሪ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ዜጋ ነኝ። ውድ አሜሪካውያን ወገኖቼ ይህንን መልእክት የማስተላልፍላችሁ በሰሜን ኢትዮጵያ ከምትገኝ በጽኑ ሐዘን በተደጋጋሚ ከተገረፈች በሐዘን ከተቆራመተች ማይካድራ ከምትባል ትንሽ ከተማ ነው። ይህ የቆምኩበት ምድር የብዙ ሺህ ንጹሃን መቃብር ነው። በከፍተኛ ሐዘን ተሞልቼ የቆምኩበት ይህ ምድር በፈረንጆች አቆጣጠር በህዳር 9 እና 10 2020 ሳምሪ በተባሉ የትግራይ ወጣቶች በአረመናዊ መንገድ የተጨፈጨፉ ከ1670 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የአማራ ብሔር ተወላጆች ተጨፍጭፈው የተቀበሩበት መቃብር ነው። ሐዘኔን ድርብ ሐዘን ያደረገብኝ ይህ የመቃብር ቦታ የኔም መቀበሪያ የመጨረሻ ማረፊያዬ እንዲሆን መወሰኔ ነው። የመቀበሪያ ስፍራዬ ለ44 ዓመታት ቤቴ ባልኩት ባለቤቴን ባገባሁበት 3 ወንዶች ልጆችን ወልጄ ባሳደግኩበት በካልቨር ሲቲ ካሊፎርኒያ ቢሆን እመርጥ ነበረ። ለዚህ ውሳኔ በተለይም ማይካድራ ወልቃይት የመጨረሻ ማረፊያዬ መቀበሪያዬ እንዲሆን የወሰንኩበት ዋና ምክንያት በቅርብ ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ የኢትዮጵያ መኖር ወይ አለመኖር የክብር ወይ የውርደት ትግል እዚህ ቦታ ይካሄዳል። ይህ ጦርነት የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር የአሜሪካን መንግስት ለህዋት ቲፒኤልኤፍ በሚሰጠው መጠነ ሰፊ አጋንንታዊ ድጋፍ ታጅቦ ህዋት ወልቃይትን፣ ጠገዴን፣ ጠለምትን፣ ሁመራን እንደገና ተቆጣጥሮ በህዝባችን ላይ ለ30 ዓመታት ሲያደርግ የቆየውን ዘር ማጥፋት አጠናክሮ እንዲቀጥልበት በሐሰት ትርክት ተሸልሞ ምዕራብ ትግራይ የሚል ዓለም አቀፋዊ ሽፋን ተሰጥቶት በሽፋን ለ40 ዓመታት የጨፈጨፈውን ህዝብ በዓለም አቀፍ ዕውቅና እንዲያስወግድ የጦር አውድማ እየተዘጋጀለት ነው። የህዝብ ሰቆቃ ግድ እንደሚለው አንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ህዋት ለ40 ዓመታት አሰቃቂ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ሲያካሂድ ተከታትያለሁ። በሺህ የሚቆጠሩ የወልቃይት ተወላጆች 12ና 13 ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ጨምሮ በሊቢያ እንደ ባሪያ ለአረብ ገበሬዎች ሲሸጡ ያየሁ የታሪክ ምስክር ነኝ። በፈረንጆች በ2017 CNN ዓለምን ያስደነገጠውን የ21ኛ ክፍለ ዘመን የባሪያ ሽያጭ በሊቢያ አሳየ። ብዙዎች ያልተገነዘቡት ከንፈራቸውን መጠው ያለፉት ከነዚህ መሃል ህዋት ቲፒኤልኤፍ ከተቀደሰው የአያቶቻቸው ምድር ወልቃይት አሳዶ ያባረራቸው የወልቃይት ጎልማሶች ሕፃናት እንዳሉበት ነው። ከዚህ ከሲኤንኤን ፕሮግራም ከ2 ዓመታት በፊት በ2015 የሊቢያ የባሪያ ሽያጭ በድብቅ ሲፋፋም በጊዜው ኦፕሬሽኑን ስመራው በነበረው ድርጅት በመወከል አንድ የአሜሪካዊ ዜግነት ያለው ሊቢያዊ ተወላጅ ቀጥሬ በድርጅታችን ተልእኮ ስር ወደ ሊቢያ ሄዶ በእስርና በድብቅ ያሉ የወልቃይት ጠገዴ ተወላጆችን ለአረብ ገበሬዎች ከመሸጣቸው በፊት በልዩ ልዩ ዘዴ እንዲድኑ ለማድረግ ችለናል። ይህ ፕሮጀክት እኔ የመራሁት በቃል ኪዳን ምስክርነት የማረጋግጠው ሐቅ ነው። ምንም እንኳን የይስሙላ የመብት ተሟጋጅ ድርጅቶች እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሁማን ራይትስ ዋች የወልቃይትን ሕዝብ ሰቆቃ ለዘመናት እያዩ እንዳላዩ ቢያልፉትም እኛ በተቻለን መጠን የወልቃይት ተወላጆችን ሰቆቃ ለመቀነስ ጥረት አድርገናል። በወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራ ሕዝብ ላይ የተካሄደው ድምፅ አልባ ዘር ማጥፋት የአማራውን ሕዝብ መኖር እንኳን እንዳይታወቅ ዱካውን የማጥፋት ባህሉንና ማንነቱን በትግሬ ስነ ልቦና የመቀየር ማህበረሰባዊ ዳርዊኒዝም የተላበሰ አሳዛኝ ሴራ ነው። ናዚ ጀርመኒ የማህበራዊ ዳርዊኒዝምን ጽንሰ ሐሳብ ተከትሎ አይሁዳውያንን ከምድር ገጽ ለማጥፋት
ብዙዎችን በሚሊዮን የሚቆጠሩን ጨፍጭፏል። ልክ እንደ ናዚ ጀርመኒ ህዋት ቲፒኤልኤፍ በወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራ አማራውን ለማስወገድ ይህንኑ የሶሻል ዳርዊኒዝምን ጽንሰ ሐሳብ ተከትሎ ብዙ ጭፍጨፋ አካሂዷል። በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ህዋት ቲፒኤልኤፍ ያፈሰሰው የ40 ዓመታት የደም ጎርፍ በአሜሪካና በተላላኪዎቿ ንጹሕ ፎጣ ተጠርጎ በግፍ የጠፋው የወልቃይት የአማራ ሕዝብ እንደ ግፈኛ በሐሰት ምስክሮች አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይት ዋች ተወንጅሎ ጥቁሩ ነጭ ተብሎ ክርፋቱ መልካም መዓዛ ተብሎ ጨለማው ብርሃን ነው ተብሎ በአዲሱ የአሜሪካ መራሽ የግፍ ዘመን አጥቢያ እንገኛለን። ይህ ግን የአፍሪካን ቀንድ የወንድማማቾች ደም መስኖ አድርጎ ግብፅን ከማስከር በላይ ፋይዳ አይኖረውም። የወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራን ባለቤትነት ጥያቄ ለመመልከት ወደ ታሪክ መመልከት ግድ አይልም። በአያቶቻችንና በአባቶቻችን ጊዜ ብቻ ሳይሆን እኛ በሕይወት ባለነው ዕድሜ የነበረውን የሆነውን መመልከት ይበቃል። ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራ ለዝንተ ዓመታት የጎንደር ምድር የነበረ የሆነ ለዘላለም የማይቀየድ ምድራችን በደማችን ባጥንታችን እኛ የሆነ የማንነታችን ክስተት ነው። ማናቸውም የውጭም ሆነ የውስጥ ሴራ ይህንን ሐቅ አይቀይረውም። በሚያሳዝንና በሚያሳፍር መልኩ የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር እጃቸው በንጹሐን ደም ከተጨማለቀ ግፈኞች ጋር የሐፍረት ታሪክ ለመስራት አብሮ ቆሟል። ህዋት በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ በውድቅት ጥቃት ሲሰነዝርም እንደ ዲያብሎስ ግፍና ነውርን እንደ ጸጋ ተላብሶ ህዋትን በመኮነን ፋንታ በግልጽና በስውር ድጋፍ እየሰጠ ወግኗል። የኢትዮጵያን መንግሥት ለማፍረስ ለውሃት ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳና የውዥንብር መረጃ በማስተላለፍ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው፣ አማጽያን የአገሪቱን ዋና ከተማ ሊይዙ ነው፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚሳኤል ይመታል ወዘተ እያለ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከፍተኛ ሙከራ አድርጓል። የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ለውሃት እየሰጠ ያለው መጠነ ሰፊ ድጋፍ የኢትዮጵያን ሕዝብ አሜሪካ ላይ በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ የጥላቻ ስሜት እንዲኖረው አድርጓል። እንደ አንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የአሜሪካን ዜጋ ይህ በብርቱ አሳዝኖኛል፣ አስደንግጦኛል፣ አሳስቦኛል። ከልጅነት እስከ ሽምግልና የኖርኩበት አገር አሜሪካ በፍቅር በክፉ ጊዜ መጠለያ የሆኑኝ ደግና ሩህሩህ የአሜሪካን ሕዝብ ሆድ አደርና ሕሊና ቢስ ስግብግብ በሆኑ የፖለቲካ ደላሎች ሕሊናቸውን በደም ለተለወሰ ዳለር በሸጡ ፖለቲከኞች ምክንያት ሲጠላ እጅጉን ያሳዝነኛል፣ ያስቆጣኛል። የበቃ ኖሞር ንቅናቄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና በአውሮፓ ያሳየው መስፋፋት ስንመለከት የባይደን አስተዳደር የኢትዮጵያን ሕልውና ልዕልናዋን ለማናጋት የሚያደርገው ነውራዊ ሂደት አሜሪካንን በዓለም ዙሪያ ተወቃሽ ከማድረጉም አልፎ ጸረ አሜሪካ የሆነ ስሜት እንዲስፋፋ አድርጓል። በዚህ አጋጣሚ አሜሪካዊ ወገኖቼን ይህን አሜሪካንን እንደ እርኩስ ሀገር እንድትታይ የሚያደርጉ ሆድ አደር ፖለቲከኞችን እንዲያወግዙ እጠይቃለሁ። ዛሬ የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር በትውልድ አገሬ ኢትዮጵያ ልዕልና ላይ እያደረገ ያለውን ግፍና ነውር የምቃወመው ግፍንና ኢፍትሐዊነትን መቃወም ሕሊናን መሸጥን መጸየፍ ባስተማረኝ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ሕዝብ ባህል ላይ ቆሜ ነው። ዛሬ በፊታችሁ ቆሜ ለዚህ ለ40 ዓመታት ሲጨፈጨፍ ሲሰደድ ለኖረው ለወልቃይት ሕዝብ ነፃነት ሕይወቴን እሰዋለሁ ብዬ ቃል ስገባ ሕይወትን ለፍትሕ ሕይወትን ለነፃነት መሥዋዕት ማድረግ ከልጅነቴ ጀምሮ ባስተማረኝ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ባህል መሠረት ላይ በኩራት ቆሜ ነው። ዛሬ በክብሬ ቃል የምገባው ይህችን የቃል ኪዳን ምድር ወልቃይት ጠገዴን ለመውረር የሚቃጣ እርኩስ ኃይል በመጀመሪያ ከሚራመዳቸው የመሥዋዕት ሬሳዎች መካከል የኔ ሬሳ ከመጀመሪያዎቹ መካከል
እንደሚሆን ነው። የኔ ሬሳ ግን የመጨረሻው እንደማይሆን በእርግጠኝነት እናገራለሁ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራ በህወሓት ተላላኪነት ይህ አካባቢ ለግብፅና ለሱዳን ኢትዮጵያን የማፍረሻ ኮሪዶር መተላለፊያ እንዳይሆን ሕይወታቸውን እንደሚሰዉ በእርግጠኝነት እናገራለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ዳኛቸው ተሾመ ከማይካድራ ወልቃይት ሰሜን ጎንደር። I promise with my honor that my lifeless body will be among the first few that the invader will have to step over in his attempt to occupy the land of Wolkait, the ancestral land of the Amhara. But it will not be the last. Millions of Ethiopians are ready to kill and die for the right of the people of Wolkait to live and thrive in their ancestral land. Danyacho Teshome, Maikadra, Wolkait in northern Ethiopia. My name is Danyacho Teshome. I'm an Ethiopian American, a 44 years resident of the great city of Los Angeles, California. My fellow Americans, I'm sending this message to you from northern Ethiopia, from a tiny, grief-stricken town called Maikadra. I'm saddened to say that I'm standing inside a cemetery in which over 1,000 Amhara were massacred between November 9 and 10, 2020 by the TPLF were buried. I'm further saddened because I have decided that this cemetery will be my burial ground as well. Although I would have preferred for my final place of rest to have been the city I call home, where I married my wife, where my 3 sons were born and raised, Culver City, California. The reason for my decision that my final resting place will be here in Wolkait, particularly in Maikadra, is because a massive existential battle for the survival of Ethiopia as a nation. A battle for the survival, honor, and dignity of the Ethiopian people will take place here very shortly, courtesy of the Biden administration's ill-omened, diabolical decision to support the TPLF, a terrorist organization in its attempt to once again control Wolkait, Tagade, Talamt, and Humera and resume the unprecedented crime against humanity and the systematic annihilation of the Amhara people from their ancestral land of Wolkait. I have personally witnessed the suffering of the people of Wolkait over the last 40 years. I'm a living witness of the violent, bloody, forceful displacement of Wolkait residents and their dispersion all over the world as the TPLF commenced upon its massive project of changing the demography by undertaking the most brutal ethnic cleansing campaign of modern history. I have first-hand knowledge of numerous Wolkait residents, some as young as 13 years old, forced to flee to Libya and were auctioned off as slaves in modern-day slave markets in Libya. In 2017,
CNN reported the chilling, satanic practice of modern-day slavery in Libya. This shocked the world. 2 years earlier, in 2015, at the peak of the slave trade, we hired a Libyan American gentleman and sent him to Libya to save as many Wolkite residents as possible from being sold off as slaves to Arab farmers. This was a project I personally managed, and it's a matter of record. Although the world, including the so-called human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch, ignored the cry of agony of the Amhara people displaced from Wolkite, we tried to do all we can to document the atrocities and help the victims. The silent genocide TPLF perpetrated on the Amhara of Wolkite and Tagade is a story of erasure of the physical existence and cultural identity of the Amhara people and their replacement by the overbearingly arrogant Tigrayan ultra-nationalists whose ideology is informed by the diabolical social Darwinist thought process that underpins fascism. Social Darwinism motivated the Nazis to do what they did in Europe and the TPLF in Wolkite Tagade to Amharas. Human rights groups like Amnesty International, Human Rights Watch, etc. turned a deaf ear to the cry of the Amhara when horrendous atrocities were perpetrated against the Amhara people of Wolkite by the TPLF. The concerted effort made by USA and its allies to portray the TPLF and its Tigrayan supporters as victims of genocide and depict the real victims of genocide, the Amhara people of Wolkite, can only fuel a war whose ramification will destabilize the whole Horn of Africa region. This war will prove to be the most devastating, the bloodiest war the Horn of Africa has ever experienced. The rightful ownership of Wolkite, Tagade, Talamt, and Humara is not a matter of history. It is simply current affairs. In my lifetime, and for millennia, Wolkite, Tagade, Talamt, and Humara have always been part of Gondar. This has been attested by even the founder of TPLF, members of the Tigrayan royal family, Ethiopian, European, and even Tigrayan historians. Wolkite, Tagade, Talamt, and Humara have always been part of Gondar, and they will continue to be part of Gondar. No amount of international coercion will change this. Unfortunately, the Biden administration has chosen to stand on the wrong side of history. Following the treacherous attack of the Ethiopian National Defense Forces by the Tigrayan People Liberation Front, TPLF, in the wee hours of the night, which Ethiopians and African nations refer to as Ethiopia's 9/11, in a shocking and unprecedented manner, the Biden administration, instead of condemning this cowardly act, started its covert and not so covert support of the TPLF and undermining the stability of Ethiopia by issuing patently false and misleading information. They even went as far as disseminating fabricated information as warning to the international community regarding the imminent fall of the capital city to the TPLF forces, quote unquote, within days. The Biden administration did not stop there. They went as far as issuing terrifying statements, supposedly from the Federal Aviation Authority, claiming that Ethiopian Airlines will be stricken by surface-to-air missiles. This was done intentionally to create diplomatic stampede and immobilize the economy of the country. The totality of the Biden administration's astounding support of TPLF, a terrorist organization, has led the majority of Ethiopians to believe that President Biden and his State Department had prior knowledge of the attack against the Ethiopian National Defense Forces, and that they may even have provided intelligence information to the TPLF so that their attack would be successful.
This is a belief widely held by overwhelming majority of Ethiopians and has created palpable sense of enmity. As an American, this worries me infinitely, as I hate to see Americans, the kindest, most compassionate people by far, being perceived as the drivers of ethnic strife, responsible for the ensuing bloodshed in Africa because of the ill-advised policy of US politicians, some motivated by lobbyists and campaign dollars. It is in the American tradition of rejecting evil and injustice no matter the source that I declare unequivocally my stand against President Biden administration's practice of foreign policy that is motivated by huge campaign contribution dollars and lobbyists. It's in the American tradition of laying one's life for a just cause that I'm here today, vowing to lay my life to protect the residents of Wolkite against any attempt to occupy this sacred land of Wolkite by the TPLF and its supporters. I promise with my honor that my lifeless body will be among the first few that the invader will have to step over in his attempt to occupy the land of Wolkite, the ancestral land of the Amhara. But it will not be the last. Millions of Ethiopians are ready to kill and die for the right of the people of Wolkite to live and thrive in their ancestral land. Danyacho Teshome, Maikadra, Wolkite in northern Ethiopia.